Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Danas vam predstavljam jednu od mojih omiljenih pogača, a to je pamuk ili ti puter pogača. Uživajte! U jednu posudicu dodajemo pola kvasca od 42 grama, zatim jednu kašičicu šećera, jednu kašičicu brašna. Od zagrejanih 250 ml mlijeka sipamo jednu polovinu. Sve to lijepo promešamo i pustimo da nadođe. U drugoj posudi imamo 300 g brašna. Zatim dodajemo 2 kašičice soli, jedno cijelo jaje, jednu kašiku kisele pavlake i 30 ml ulja. Zatim sipamo preostalo mlijeko i mlijeko sa nadošlim kvascem. Zatim jednom drvenom kašikom sve sastojke sjedinimo da smesa postane kompaktna. Zatim ću dodavati po 2 kašike brašna. Ovo je trenutak kada shvatam da mi mojih 525 g brašna koje sam odvojila za testo neće biti dovoljno, zatim dodajem iz pakovanja još oko 65 g, što bi značilo da za ovu količinu sastojaka potrebno je oko 590 g brašna plus brašno kojim posipam podlogu da bih mesila testo od oko nekih 10 g brašna. Što duže mesimo testo, testo postaje lepše, kompaktnije, mekše, tako da nemojte štedjeti na miješanju testa. Kada smo testo obradili, uzimamo posudu gdje smo započeli sa pravljenjem testa, sipamo malo ulja u posudu, zatim stavljamo testo u posudu i okrećemo ga da bude pouljano sa svih strana. Prekrijemo krpom i ostavimo ga da odmori nekih pola sata. Nakon pola sata testo se udvostručilo, pobrašnimo radnu površinu, zatim vadimo testo iz posude, pobrašnimo ga i sa gornje strane, zatim ga blago prstima razvučemo da možemo da ga podelimo u 5 manje-više jednakih delova. Zatim svaki deo obrađujemo u jufku i ostavljamo sa strane da odmori. Kada smo obradili svih 5 jufki, pokrijemo ih krpom i ostavimo ponovo da odmore nekih 10 minuta. Nakon 10 minuta uzimamo svaku jufku pojedinačno, razvijamo je u krug, zatim premazujemo sa malo margarina koji je sobne temperature.
Ovdje sam shvatila da margarin neću uspjeti da razmažem nožem, pa sam uzela jednostavno prstima da razmažem margarin po čitavoj jufki. Uzimam drugu jufku i ponavljam isti postupak. I sada počinjem sa postupkom ređanja jufki jednu na drugu. Sa svakom sljedećom jufkom gledajte da pokrijete ovu jufku ispod nje. Naravno, opet ide mazanje margarinom. Ovdje pokušavam nožem da razmažem, ali jednostavno ne ide. Ovdje odustajem i krećem razmazivanje prstima. Ponovo isti postupak. Sada sa donje strane lagano prstima izvlačim posljednju jufku da bi mi bile sve jednake. I posljednja ili peta jufka ide preko, opet ih poravnavam i oklagijom razvlačim u dimenziju prečnika 26 cm jer je moj okrugli pleh prečnika 26 cm. Prebacujem jufku u pleh, zatim jednom čašom na sredini ocrtavam krug. Od tog kruga ka ivicama pleha sečem jufku na 16 jednakih delova. Kada sam isekla na 16 jednakih delova, ponovo ponavljam otisak sa čašom. Zatim svaki deo uzimam, okrećem 2 puta u krug, zatim ivice savijam ka dnu pleha i tako ponovim sa svih 16 delova. Kada sam završila, opet prekrivam krpom i ostavljam nekih 20 minuta još da odmori. Zatim sam pogaču premazivala sa jednim cijelim jajetom i malo soli. Zatim sam pogaču posula susama. I za kraj dodala još malo margarina preko.
Pogaču sam pekla u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 35 minuta. Pogledajte samo kako je mekana. Spolja je hrskava korica, a iznutra mekana pamuk pogača. Hvala vam na gledanju ovog videa. Ako vam se video svidao, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima. A mi se družimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!